गूंजता है तराना नबी का, अरबिया अजम हर जगह पर, ओ अरबिया अजम हर जगह पर, गूंजता है तराना नबी का, अरबिया अजम हर जगह पर, गूंजता है तराना नबी का, ओ अरबिया अजम हर जगह पे, गूंजता है तराना नबी का, गूंजता है तराना नबी का, कल भी था ये ज़माना नबी का। अगली बात मैं जब पढ़ूं तो पूरा मतलब मुझे बता दे कि ज़फर भाई शेर पसंद आया है। हाँ, कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का, कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का, कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का, कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का, कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। कौन नबी, कैसा नबी? सुनिएगा सुनिएगा, बड़ा प्यारा शेर है। जौ की रोटी के थे चंद टुकड़े, जौ की रोटी के थे चंद टुकड़े, और टूटी चटाई पे सोए। अपने आका की शान सुनो। जौ की रोटी के थे चंद टुकड़े, और टूटी चटाई पे बैठे। जौ की रोटी के थे चंद टुकड़े, और टूटी चटाई पे बैठे, और टूटी चटाई पे बैठे। ऐसी मसनद थी मेरे नबी की, ऐसी मसनद थी मेरे नबी की, और ऐसा था खाना नबी का। हाँ, ऐसी मसनद थी। आज हम भी हुजूर के गुलाम हैं, कहते हैं गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी ये रसूल में मौत के कबूल है के नारे तो लगाते हैं, लेकिन मेरे आका ने जौ की रोटी खाई। हमारे आगे 10-10, 12-12 खाने पड़े होते हैं, लेकिन साथ ही अपना सगा भाई होता है, सगा भाई, उसे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, उसके बच्चे रो रहे होते हैं कि मेरे चाचू के घर में तो बहुत अच्छे खाने बने हुए हैं, हमें कितने दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया, लेकिन हम हुजूर के गुलाम हैं। देखिए, जब खुद खा रहे होते हैं अपने साथ वाले भाई का भी सोचा करें। मैं फिर शेर पढ़ता हूँ। जौ की रोटी के थे चंद टुकड़े, और टूटी चटाई पे बैठे। जौ की रोटी के थे चंद टुकड़े, और टूटी चटाई पे बैठे, और टूटी चटाई पे बैठे। अरे ऐसी मसनद थी मेरे नबी की, और ऐसा था खाना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, जो मानता है कल भी था ज़माना नबी का, आज भी हाथ उठाए। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का, कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। अगला शेर पढ़ो। देखो पहली दफा अभी तक तो मैं नहीं भूला हूँ, अभी हो सकता है भूल भी जाऊँ, लेकिन शेर सुनिए। शाद है वो मुसल्ले पे जाकर, खालिस तौर पे जो उलमा है कलाम इंडिया के दारुल उलूम देवबंद, जो इंडिया का एक शायर है, उसने ये कलाम लिखा है, और मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो भी बना रहे हैं दोस्त, तो इंडिया में जब ये वीडियो जाए तो वहाँ के लोग देखें और कहें कि दारुल उलूम देवबंद वाले भी बहुत सुनते हैं, पर दारुल उलूम कबीर वाला वाले भी बहुत सुनते हैं। सुनिएगा इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। शादी है वो मुसल्ले पे जाकर, और दुआओं में आंसू
دو شیر چھوڑ یہاں ملیے، یہاں تو کچھ سننا چاہیے استاد جی، یہاں اگر آپ کوشش سنا تو فیس تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا. ہاں دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو، جو نبی کا حسن سننا چاہتا ہے اس کو سناتا ہوں، سنیے گا. دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و علا کی، ان کو ان کے حسن و علا کی نزاکت. دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و علا کی نزاکت. دیکھنا ہے تو پھولوں میں دیکھو ان کے حسن و علا کی نزاکت، ان کے حسن و علا کی نزاکت. ارے پوچھنا ہے تو گلیوں سے پوچھو، پوچھنا ہے تو گلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی. ہائے ہائے ذرا مسکرا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو. پوچھنا ہے تو گلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا نبی کا. اب تو دونوں ہاتھ اٹھا کے چہرے پہ مسکراہٹ لا کے کہہ دیں، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا. تھک چکا ہے. کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا. کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا. اس شعر پہ تو میں خود ہی کہہ دوں سبحان اللہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کبھی والا والے اپنی سبحان اللہ روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک سکتے. میرا دعویٰ ہے، دعویٰ تو چلو میں نہیں کرتا، لیکن میرا یقین ہے کہ کبیر والا کی سرزمین پہ یہ شعر میں سناؤں گا تو اتنی داد ملے کہ مجھے عشاء سے لگے ابھی تک جو بندہ نہیں بولا اس کے لیے یہ بولنے کا موقع ہے. سنیے گا، بہت ہی پیارا شعر ہے اور آپ کے چہرے مجھے بتائیں گے کہ ظفر بھائی یہ شعر سننے کے لیے ہمارا دل بے چین تھا. سنیے گا. ساتھ چھوڑا نہ ہجرت کی شب بھی، کبیر والا کی مٹی ہے ہی ایسی. دیکھیے گا، ساتھ چھوڑا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے. ساتھ چھوڑا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے. ساتھ چھوڑا نہ ہجرت کی شب بھی، اپنے ہمراہ لے کر چلے. اللہ 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 صدیق سے تھا اس قدر دوستانہ نبی. اللہ 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 صدیق سے تھا اس قدر دوستانہ نبی. تھوڑا ذوق بند کرنا تھا، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. اسی ٹکو الفاظ کو سویرے 4 بجے تک کوئی بندہ باہر نہیں.